Ogosime kedekwa mụ ndị mozi ndị ichie na ụmụ ndị ichie na omenala bụ ụzọ eziokwu ekene mụ niile kedekwa ụmụ udo integration kedekwa ndị omenala niile grupu omenala niile ana m ekene grupu omenala niile ka anyị jikọọ na aka ọnụ chụọ ife arụmele Igbo anyị ga-ejikọ ọnụ ma chụọ alụmele Igbo ọsọ bụ ndị na-eme fim bụ ndị Nollywood. Ozi ala oge aka anyị gbasaa ya. Share the film for me, share the video for me. Osi na nwere akụ na ụba nwanne mmadụ dọdere gị Monday Okorie dọdere gị Maazị Monday Okorie ekene gị itili ka ị nọ asị m udo dịrị gị nwanne mmadụ anyị pụta afọ omenala Igbo Chimezie Okonkwo ekene gị nwoke ọma afọ gị omenala bụ ụzọ eziokwu for life udo dịrị gị nwanne mmadụ ụtụtụ ọma nwanne mmadụ ụtụtụ ọma maazị Chimezie Okonkwo asị m udo dịrị gị ka anyị nweta nwa obere ọnwụ taa bifo taa bụ ụbọchị ezumike anyị nweta obere ọnwụ anyị akọtụkwa obere ife anyị nọbụ ịgbasa ozi ọma onye anụrụ ya ụnyaahụ ya taa na omenala Igbo ga-adị maazị Monday Okorie asịkwa nke ụtụtụ ọma nwoke ọma ụtụtụ ọma nwoke ọma na ọ ga-adịrị gị mma nke ọ bụla ị na-achọbụ ife ọma nọ na Polonia n'Italy ebe anyị nọ asị m na ọ ga-elu gị aka maka na ịbụ nwa agụ adịghị ata afịa ọ dị ife na-agwa gị lapụ ụka na ụka ọkwa m na gị na-agba ụbọchị anyị ife ụka mere anyị ụka emega anyị ife
emesighị anyị isi ike olugologo ịpụta n'ụka wee mebe omenala na omenala Igbo bụ ụzọ eziokwu onye ọbụla makwa maka ya biko nwanne m pụta n'ụka ka o wee nyere aka na ụka enwere uru ọbara dị ọrụ ụmụ Igbo omenala Igbo bụ ụzọ eziokwu ọ ndị Nollywood bịa kwadozie ife a isi na-afụtazi omenala na omenala Igbo bụ alụ mba ọ ndị Nollywood mesiri gosi aja ahụ dị afa wee bosie anyị n'isi ajọ omume na ife ndị a niile duzie ụmụ Igbo arụ maka ife ndị a na-awọchi na stage gịnị ka m ga-eme na gbasara m ozi a ka ndị ọzọ batakwuo ka anyị wee nwee ike tinye ọnụ n'ife na-eme ọ ma mabere ife na-enye fon ma na-eme fon a o kwesịrị na-eme live video ife na-emezi wow ụmụnne m ụtụtụ ọma ọ na-apụtasịala ụla ozi a omenala Igbo bụ ụzọ eziokwu ọ ya na-ewetela ụlọ ozi a omenala Igbo bụ ụzọ eziokwu ọha si ka agbasa ozi a ka akọọlụ ụmụ ụwa ka akọọlụ ụmụ Igbo ife ndị Nollywood mere ya ka ọ kwalụ ife azị m ka m na-eme ndị ichie na ndị egede ife zipụrụ asị ka akpọitefa ụzọ niile si wee mebie ka edozibe ya ka akpọite mmụọ ndị a niile eboro ibu alụ mmụọ a niile akpọrọ asị na-enweghị ife ha mere ọmụ nke mụ bụ nwanne m n'obi ọdacha nke ya bụ kpọọ m anya ga-egbu nwanne m n'obi ọdacha nke ya bụ kpọọ m anya ọkwa alụlụ ọna ka ọ bụ obi nwanne mere mụ gị na nwanne gị so achụ anụ ịta nke gị bụ ya n'obi ọta nke ya wee kpọọ gị anya ụmụ Igbo tazi ose ụmụ Nollywood tazi ose na-abụ mmụọ Igbo n'anya na-enwere ife mmụọ Igbo mere ha na-eme nta na-eme ịmụ agba mmụọ Igbo aja afa si na mmụọ ndị Igbo bụ mmụọ na-egbu mmadụ mana obodo ndị ọzọ na-emebe omenala nke fa ma obodo a nọ enwere holidays enwere ụbọchị enwere holidays for ndị omenala adịeje ọrụ gọọmenti adịghị emepe mbọsị ahụ a na-akpa ya festa which day ụbọchị nke amoosu ya ka ha kpọrọ ya mana be anyị ndị ike anyị jidere nke anyị wee yasasịa ya jide nke anyị yasasịa kpọdosia ya isi n'ala alụmele Igbo baa ụmụ Igbo agawala gị izu ka mma na nna-eji ka ị mara izu ka mma na nna-eji izu ka mma na nna-eji izu ka mma na nna-eji ọ ka o si mee izu ka mma na nna-eji gbasara m ozi a biko gbasara m ya keelu m ya ka anyị webatakwuo ndị ọzọ ka anyị wee nwee ike kọpụta akụkọ a
ka mba niile wee marụ. M ga-emesikwa akọọlụ unu otu ndị Nollywood a si wee mesịa je wetekwa ofu onye ọzọ ha kpọrọ Lion himself eji odo ha eje wee marụ. Ife ndị a niile bụ setọp ka ha wee bunye ọdịnala Igbo anya maka ha mana ike dị n'ọdịnala Igbo. Ka m gwakwara gị izu ka mma na nna eji ka ị mara izu ka mma na nna eji izu ka mma na nna eji omenala Igbo ga-adị ruo mgbe ebighị ebi. Ndị ụka emegolu nke fa, ndị Igbo ife abịagolo iwere ife ha. Ndị ụka emesigo, ndị Nollywood emesigo, adị efogo. Mmụọ Biafra, mmụọ ala Igbo, adị ala Igbo akụpụtago ndị ya wee na-agwasị ụmụ Igbo eziokwu zoro ezo na alụmele Igbo. Awa na-ekwu ya ụmụ ụwa na-anụ ka anyị kọọrọ ụmụnne anyị alụmele Igbo na alụmele Igbo. Alụmele Igbo ka anyị ga na-akọpụta. Onye nwere ntị ọnụlụ. Gbasalụ m dị ozi ka ndị ọzọ wee nwee ike batakwa ka anyị na-akọ wee nọkọ. Ife anyị nọ bụ ozi ka anyị ga na-agbasa. Anyị ga na-akọ ife mbelu alụmele Igbo be anyị na ife ụmụnne anyị ji anyị wee mee maka na ha na-achụ nta ego. Ha na-achụ nta ego n'aka ndị Naịjirịa. Ha wee chọọ ịzọ ọchịla ọzọ bụzi alụ ha mere eme. Ife a bụzi alụ ha mere ibo mmụọ ala Igbo ihe ebubo ọjọọ. Ife a bụ ebubo ọjọọ ka ha bụrụ mmụọ ala Igbo. Anyị si na ya ama nkwe na ya apụtago esi ha mba na aka unu mere ezugo. Ndị Nollywood a sị ma unu n'ozugo unu seghachizi aka klọk azụ. Unu malụ ka unu si wee mee megidesia mmụọ Igbo. Unu jekwe mebia bifo Biafra abịa. Unu megharịbakwa bifo Biafra abịa. Maka na ọ bụrụ na unu emegharị ha unu ga-etasịkwa afịa jesia nga na ana Biafra. Ma onye ukwu ma onye nta ma ọsọ gị chee na ịbụ onye ama ama na enwere ife ejige na okwu ga-ekwere okwukwu. Ọ bụrụkwa maka na gọọmenti Biafra achọkwana ime onye ukwu, chọkwana ime onye nta. Ife a nọ bụ eziokwu a ji wee bido dị strọgụl ya ka a ga-eji wee mee ya wee chọpụsịa ndị ọjọọ niile. Ndị ọjọọ ga-apụ, omenala Igbo ga-adị. Omenala Igbo abụrụ arụ, omenala Igbo bụ omenala dị na be ndị dị na be anyị ada ọdịgo and enwere onye ọbụla ga-apụta bịa iwepụ ya n'aka anyị. Enwere onye ga-abịa wepụ ya. Anyị ga-emekwana ya ma mesie ya ike. Anyị ga-eme omenala ma mesie ya ike. Gbasaa na ozi a ụmụnne m, gbasaa na ya ka ụmụ Igbo wee nụọ ozi a, ka ụmụ Igbo wee nụọ ife a na-ekwu maka ya, ka ebe alụmele Igbo si wee bịa ya ka anyị na-ekwu maka ya, ka ndị butere alụ a
ya ka anyị na-ekwu maka ya. Nkwu okwu iche ya eche, chee ya eche ọfụma bifo ekwuri okwu ọjọọ n'ime ya. Nkwụsị anyị chee ya eche kwuo ya ụla tete na ọ bụrụ na ọ bụrụ gị nwere ọ bụrụ nke na-agba ozugbo ozugbo like nke mụnwa na-agba ozugbo ozugbo. Ịgwa m okwu mmadụ ife ga-asa gị ozugbo ozugbo, adị m eche eche na ozugbo ị gwara m echetego m ife ga-asa gị. Ọ Nollywood mere ife anọ na-asọ. Nollywood ọ ụmụ nwoke Nollywood na ụmụ nwaanyị ha mere ife anọ na-asọ nsọ. Ifugonu ka adịkpọ ndị ụka ebi arụsị Igbo ka abịa mezibie ife Igbo ji wee bilu n'afọ ya enu a na-eti Maazị Pericon ma ọ ga-adịrị gị mma oke nna ka ị bụ nwoke ọma nwoke ukwu a sị gị mkpụrụ obi gị zuru ike na ndokwa. Pericon mere izu ọgụ ekene gị onugo anyị ga na-echeta ya oge niile anyị ga na-echeta onu gị a nwoke ọma onye ukwu Pericon ma asị gị zuo ike na ndokwa nọ ije ka anyị bịara onye bịakwa n'ije ga-ana mana ịgbasagozi nke gị. Anyị nwabụ ụmụaka jizi ya amụtakwa ife kịta ya ka o jide mma onye na-eme nke ọ na-eme ọ na-eme nke ọma so that ndị pụta ụmụaka dị eto pụta osi na iji ụkwụ gị wee mụrụ wee gaba. Otu a Pericon ma nọ na esizi m n'ọkụ ya wee na-amụta ife ọ na-ekwu na ka o si eme omenala ka o si wee debegide omenala wee ruo ụbọchị ọnwụ ya. Ụmụnne m ife emelụ ka m bịabazie na point by point ime ka ego ruo oge nwere ike ige ka anyị jebezie n'isiokwu ka m gbatụnata egwu a. Ụmụnne m ife m na-akọwa taa gbasara ife Nollywood mere anyị. Ife Nollywood mere anyị ebuka. Ọ na-abụ ncheta ife ha mere anyị ọ na-agụ m akwa mana ka m ga-esi wee mee ya ka ji wee na-esi ya sị ka m bupụta ya na live video ka anyị gbasaba ozi ya. Omenala bụ ụzọ eziokwu wee sị m mba na ọgụ a bụrụ ọgụ sọnsọ mụwa ga-anọ mụ jebe na ha akwụ m n'azụ. Ana m ekedekwa unu ndị otu omenala bụ ụzọ eziokwu. Ana m ekedekwa nwoke na nwaanyị nọ n'omenala bụ ụzọ eziokwu. Ndị fụkwala ife anyị fụrụ ndị wepụtakwara okwu a sị mba na anyị ga-eme ya ka mba ụwa niile wee mata na ife ndị Nollywood mere anyị bụ aja afa ka ha gbara Igbo. Ọ dị m ka na obodo ọbụla nwere ka ha si ebi ndụ na ndụ ị na-ebi n'obodo gị ka ị ga-eji wee na-egosi ụwa n'ife onyonyo ma na omume gị na ife niile ị na-eme ya ka ị ga-eji na-egosi mba ụwa ka unu si eme. Ije China ife eji malụ ndị China bụ na ha na-agba karate ọfụma. Ha bụ ndị Chinese, ha na-agba Chinese ọfụma. Ịbịa na fim fa ha na-atị ife gbasara ife eji malụ fa. Ha na-atị fim, ha na-atị ife shebefe ọsịsọ etiri m evu m eji n'uwu. Ha na-atị fim, ha na-atị ife eji wee malụfa n'obodo ha na China. Ha na-atịkarị Chinese film. Ị bịa n'India ha na-atị ife gbasara India film ma ịgba egwu ma igosi ịhụnanya, otu ha si egosi onwe ha ịhụnanya ma otu ha si agụ egwu love gbasara onwe fa ka ha si elete nwaanyị. Ije ebe ahụ ọ ka ha si eme. Ije n'obodo ndị ọzọ dị iche iche ma nwe ike kpọsị afọ ha. Fim ha na-atị bụ ka ha si eme omume na befa.
ka obodo fasi wee dị mma ka ha si eme mana ọnụ batago na anaghị Igbo Biafra ụmụ Igbo ọ bụrụkwa Naijiria akpọ Naijiria ọ dịka na ndị a na-art film nke ndị ha bụ ụmụ Igbo ma ndị isi ha bụ ụmụ Igbo ma ndị na-esote ya bụ ndị Igbo ndị na-atịkwa na art bụ ụmụ Igbo ya ka anyị chọrọ ikwu okwu gbasara ya taa. Now ụmụ Igbo a na-ekwu okwu ya ga art film n'ife gbasara Igbo ha na-atị na-egosi ụwa na ife Igbo na-eme dị njọ na omenala Igbo bụ alụ na omenala Igbo na-eji emegide obodo na-eji egbu mmadụ na-eji eme alụ mana ife ndị a bụrụ eziokwu ụmụnne m emesịa ha eje na ejila aka wudo okwu mmụọ ọbụla ha si na-emesịa na alụ emegidego n'obodo ka akpọ pastọ abịa kpee ekpere asị Holy Ghost fire ọkụ eshinienu gbadata bịa jide alụsịtara na fim ọkwa ife eji fim wee mee. Ọ bụrụ na ndị Nollywood amara m ọfụma ka nkọwa arụfụ onye mba ọfụma ịbata na Zenith Hotel na Asaba jụọ esemafa m ka dị na rekọd ebe ahụ akpọta my junior brother jee regista na Zenith Hotel na Asaba ka o so na art film emesịa that my brother based on family issue nwanne anyị nwoke nke si na ọya kwesịrị ịzụ ya ọ kpọrọ ya si na ọya bịa ka ya jee zụọ ya hapụzie fiimu ọpụọ bifo ọ ga-ejesi wee bata otufuo dị ID card ọmụa rejistara na Zenith Hotel ana m anọ n'iru anya m like this ana art fiimu ndị wuche se nwere ike nọrọ ofu na Zenith Hotel n'ebe ahụ na Asaba ana art enwerekwe n'ebe jelo asị gị mee aka otu anyị mere aka ọ kamera ga-etiezi nke bụzi ya mosu ma nke meziri ike ga-abatazi na ya ọ ndị kamera ahụ ga-atiezi ya n'ime ya mana ka ha sizi egosi ya na-egosi ụmụ ụwa na ike nke ahụ mmadụ nkịtị ahụ pastọ ahụ ji wee mee aka otu a ngwa Holy Ghost fire mgbu ada na ike si na Baịbụl o ji n'aka o jekugbuo ya asị ha ike nke dị na Baịbụl abụrụ ọkasị akasị na mma njizikwa omenala ọzọ n'ọkwa ife ọjọọ ka ọ bụ m ga-esozikwa Baịbụl na ike dị na Baịbụl ka enwere onye ahụ dị aba n'ebe ahụ ekpe ekpere ewuru fiimu wochapụ ya sị ha na onye enwere onwe ya ọ ya mere ife ụfụ ndị mmadụ ji wee gbaa na-agbaji ụka ebe niile ụka ju ebe niile ma ndị GO ndị a niile butesiri ụka niile nwesị ụka bụsi ndị nwe ụka ha niile ụka adịrọ na befa ụka ha Redeem adịghọ na ana Yoruba na Ondo steeti ebe m biri ọfụma ka ha bụgodo ịkpọ ndị ọzọ na Ondo steeti ebe m biri ọfụma Redeem adịrị ya ka o si wee dị na Asaba sọnsọ ka hapụ ịkpọ ndị ọzọ streeti ọbụla ị batara na Asaba ị ga-afụ Redeem ụzọ ọbụla ị ga from here to here ị ga-afụ Redeem emeziri ọ dịzi almost n'ụlọ maka gịnị ọ ife ndị Nollywood kpatara onye ọbụla chọrọ ije ụka na be anyị onye ọbụla chọrọ ije ụka a wee banyezio n'ife gbasara omume Igbo ha na art film maka omume Igbo eme na Igbo enwere ezi omume ka ife adị art na film ha megidere ife mmadụ adị enwezi ike anabe nne ya mmadụ adị enwezi ike anazi be nne ya maka ndị Nollywood maka na egwu na-atụ gị na ị nwere ike na akịta ndị mmadụ achụba gị ka egbuo gị na-enwekwara ike gbuo gị ọ ya bụ ife a na-afụ na Nollywood enwere onye ọbụla na-achụ mmadụ n'obodo ya amarị na ajọ mmadụ dị mana ajọ mmadụ ahụ dị adị ha biesiri ajọ mmadụ ahụ tinye onye ọbụla n'ime maka onye ọbụla chọziri ibute ego mbute onye ọbụla chọkwa n'ime karịa ife afọ na fim onye nwe osisi fim ebe a gụrụ ọgwụ ego
ọ ga-achọkwanụ ka ya je gwụọ ma chefuo na ịgwọ ọgwụ ego na ife si ya ebuka. Ife na-agwa unu bụ ife mma anya ya, ife mma anya ya ka m na-agwa unu. Onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo jee chekio ife a na-ekwu, chekio ma ọ bụ asị golu fiimu Nollywood ọbụla iwọchisi ya che jụọ onwe gị ka ife ịmụta na fiimu a, ka ife fiimu a na-akụgozi, ka ife ka promoshọn ọ na-enye nwa afọ Igbo. Nollywood na art film na-ebute ụmụ Igbo ana. Ndị Yoruba fụ anyị agba anyị onye oshi, ndị Hausa fụ anyị agba anyị onye oshi. Ụfọdụ ndị bụ the best thing ha nwere ike art bụ na fim bụ ka esi ezu ori. Ụfọdụ ndị enwero talent izu ori ma ime omume, mana ha ama ajọ omume ahụ ebezo na ha amụtaghị amagoro ife a ga-emenwu asa ajọ omume ka ọ bụ nọ na afịa na-ele. Mụnwa bụ ife onye ga-abụ enwe m fim, mana fim m nwere aatịbeghị ya art. Fim ahụ bụ ka ife gbasara mmụnwa, ife megolu m n'ụwa, because ọ bụ niile art fim na art ka mmadụ si taa afụ, ka mmadụ si wee gbagide mbọ ma ọ tagide afụ wee bụrụ mmadụ. Otu a ka ndị Nollywood kwesịrị iji na-eme, na-egosi ka ụmụ Igbo si agba mbọ, mana ha dị eme ya. Ife a na-eme bụ ịkpọtọ afọ Igbo n'ala. Ife ọbụla a ga-eme ka ndị na-afụ ụmụ Igbo, ka ụmụ Igbo jiri aka ha na-achụ ego n'ike. Ọgwụ ego eju ebe niile. Ọ bụ na unu wọchị, enwere one video nwanne anyị nwoke a na-akpọ this guy nke Asaba, Ọfịa Fụlụ Ego. Ọfịa Fụlụ Ego bụ onye omenala ka ọ bụrụ dibịa. Mmadụ kpọọ ya na fonu, Ọfịa Fụlụ Ego tinye editin na vidio na rekọd ife ya na-ekwu. The boy bụ nwa afọ Igbo, si ya na ya chọrọ ịgwọ ọgwụ ego. Ọ sị ya mana ịgwọ ọgwụ ego na ọ ga-awara ntị iweta isi mmadụ. Ọ sị ya no problem. Ọ sị ya ngwa na ọ bụ na asị gị weta isi mma gị na mpa gị, ị ga-eweta ya. Ọ sị na ofu onye ka ya ga-ewetenwu. Ọ sị ya mba na ọ bụ na for instance na-asị gị weta isi mmadụ ịbụ ahụ ya ka ọ wara ntịrị, ị ga-ewetenwu. Ọ sị ọ bụ nnọọ ife a ga-eji wee mee nweta ego na ya ga-edoneti ha. This my brother wee nwezie Ọfịa Fụlụ Ego wee na-agwazi ya wepụ aka ife gbasara ọgwụ ego. Ọ dibịa ka ọ bụ, mana unu na-asị na ụfọdụ ndị emesi fim wee sị na ndị dibịa bụ ndị ajọ mmadụ, wee nye advice. Onye siri advice o ruo m n'odaiz ọgba m anya mmiri, wee sị ya nwanne gbaba mbọ na ọ ga-adịrị gị mma, na ọ bụrụ na enwere ife ị na-eme gba afọ ị na-azụ, ịkpọ ya na fon ya meere gị ka afịa gị gabara gị nke ọma, na ya nwere ike ime ya. Mana ya hapụ ọgwụ ego, nye ya ndụmọdụ, si ya kwu ya nkwa na ọ ga-ewepụ ife gbasara ọgwụ ego na ndụ ya na ndị echichi ya. Okwu ya nkwa, si ya mba na ya ga-ewepụzi ya na kemgbe ya ji wepụta na mmadụ agwabere ụdị okwu ahụ. Mana ọ bụ na nọ ndị fim ama atịkwanụ igosikwa na ndị dibịa bụkwa na ezigbo mmadụ. Many of them bụ ezigbo mmadụ. N'ọkwa ka ụbọchị si wee gba mere onye ọbụla ji chọzie ịdị na-eme ife ọbụla ọ chọrọ ime, maka na Igbo enwere onye na-edufa. Ọ bụ na Igbo nwee onye ndu, Igbo enwere onye ndu jeneral. Onye aka bụ onye ndu jeneral bụ Ikemba na Nnewi Ojukwu, kemgbe o ji wee nwụọ. Onye ọbụla bidozie omebe ka o si dị ya mma. A wee sị enwere ofu okwu nwanne m nwoke bụ Ọsọndụ kwuru. Ọsọndụ Agwụike kwuru ofu okwu. Ọ sịrị ndị mmụọ ozi ndị ichie na unu wepụgo di ya na ya na-ekwu eziokwu.
na unu wepụgodi ya maka na okwu ya na-ekwu na-emesikwa na mmụọ dị n'ụwa ga-ewetakwa onye dị ka ya ga na-ekwukwa ofu okwu ahụ na-ekwu, ọ bụrụ ilu ma bụrụ ụka ma bụrụ ife mere eme. Ndị Nigeria Zoo tinyere aka ma gbuo Ojukwu ka Ojukwu wee nwụọ ka Biafra wee daa ya, mana ha mara na ha gbugodo Ojukwu taa ka ha gburu Ojukwu na mmụọ dị n'ụwa ga-akpọlitekwa onye ka Ojukwu ike, onye ga-emekarị Ojukwu ọbịa ma bidokwa n'ebe ahụ ọ kwụsịrị. Ya ka mmụọ dị wee kpapụta Nnamdi Kanu from nowhere. Ụfọdụ a na-ajụ ka ebe o si ka ebe bido kemgbe ebido n'ụba afọ ya, mana ebe o buru the struggle taa nwebero mmadụ ọbụla megolo ife ahụ n'ala Igbo niile. Ya ka o ji dị anyị bụ omenala bụ ụzọ eziokwu, o ji dị anyị ọsịsọ ka Biafra bịa taa ma echi, maka ama m na Biafra bịa taa onye ọbụla ga na-egege gadilo ya to Maazị Nnamdi Kanu, Ọhamadike 1 n'ala Igbo niile na ana Biafra niile. Ekwueme nke izizi enwere, ọ bụrụkwa ndị a na-azasị Ekwueme na kọmuniti fa chọọ ịza Ekwueme zaa Ekwueme gburugburu. Ọzọ Igbo Ndụ nke izizi ọ ya bụ Ọzọ Igbo Ndụ, o chetelu ndị na-enwere onye na-ekwuru fa. Ọzọ Ụmụ Ogbenye Ndụ na ewezụga Maazị Nnamdi Kanu na Hausa Fulani ha aka alụsigo ha kekpo because ife ha na-amụ ka ntaanị ha elego the plan already ka anụ ọtụ nwaanyị mụọ ọtụ ụmụ ha dị ekenye dịs ọsọ dị na obele nwa ga-akpọ onye agadi nwoke sofu agadi nwoke a nwere ike ịtụ ya eme ya mụtaba nwa ụmụaka ndị a niile bụ emesịa ekpọbata Biafra land. Ọ ya bụ their plan. Emesịa ụmụaka niile a ga-asendị ha to Biafra land a na-egosi community by community. Mana maka na Ọhamadike bụ odogwu nna bụrụ ofu onye Igbo ji eje mba, ya mere o ji bụ na ana Biafra ka nwere ukwu n'ụbọchị nke taata. Nke ha na-eme kịta ha na-emezi ya na nzuzo maka ha mara emepụta na anyị ga-ekwu okwu ya, a na-ezozi ezo na-eme ya na-ezozi ezo na-achụ ụmụnne anyị. Mana ama ka mmiri ezona anyị ga-afụ isi ya. Okwu ma na-eje na Biafra abịa taa, anyị ga-enwe kọntrol. Ụmụ Igbo ga-enwe kọntrol. Ụmụ Igbo ga-enwe kọntrol. Nwezio ekwuo okwu, enwere ife a ga-eme, mmadụ mee ife adịrọ mma akpọọ ya na ọda ojenaza na gọọmenti Biafra bịa n'obodo ịma mme anything dị wrong, ime ya ebe ọbụla ị nọ mee ya afọ ọsọ ndị nọ na rumu gị mee ya otu a ga-afụ gị, satelaịtị ga-afụ gị. Mana ọkụ ahụ satelaịtị ahụ dịkwa na elu na-afụ ụwa niile, mana ndị Naijiria blọkụrụ nke ha ka ha hapụ ife alụ ha na-eme. Ụmụ be anyị a na-egbu ha na-ana n'iyi, ọkwa ife ndị a mere ha ji wee blọkụọ ya. Ego ha na-egbu wee na-egbubusi ife ndị a mere ha ji blọkụọ ya. Ka anyị hapụ ịma ife a na-eme, mana ama m na Biafra ga-abịa. Biafra bịa, ife ndị a niile akwụsị, anyị eribe uru dị na Biafra. Ya ka anyị ji na-agba mbọ na mmụọ so anyị achụ Biafra. Mmụọ ndị niile egburu egbu na ọgụ Biafra na ndị niile egburu n'ike, ma ndị niile ji obi ọkụ wee jee chụọ ego wee nwụọ ọnwụ ike, obi ha niile zubere ike ọntere Biafra abịa. Andị ha na-anụ ọgụ a na mmụọ, anyị nwa na-anụ ya n'ihe. Ọkwa efuru ga-araba ndị niile na-eme dị strọgụl a. Enwere ife mmadụ ga-eme onye ahụ ọ kọbụrụ ị na-eme ya uche aghụghọ, ka ị hapụ ichebe na onye kwuo okwu eje gbuo ya. Mba, anyị nwa bụ ndị a adị egbu anyị egbu, anyị ga-anọkwa n'ndụ Biafra wee bịa. Biafra abịa, ife ndị a niile a na-ekwu afụtakwa na eziokwu. Biko na ụmụ Igbo ka anyị tụnee n'okwu afụta na ife ndị Nollywood mere anyị bụ ite anyị unyu. Mmadụ ịdị ọcha otu a ndị ọcha iwelu unyu wee tee ya, techie ya ezigbo iru ya, techie ya ezigbo iru. Etechiri mmụọ Igbo ezigbo eji mara Igbo
techie ụmụ Igbo ji mara Igbo onye na-afụzi anya ọ na-afụzi anya asị ife ahụ ọtịla anyị n'iru na-afụzi anya asị ajọ mmadụ maka ife atịla art okwu m wee bụrụ gịnị n'oge abịago mmiri ezogo nnukwu mmiri izoro bịa jide ife ndị a niile ha tele anyị n'iru wee machapụsịa ụfọdụ n'ime anyị iru nke ha a wee fụ ụzọ wee nụ ife wee mara ife a ga-ekwu otu ọ kpọpụtakwara dis Nollywood mmụọ ka ga-akpọpụtakwa ndị ife ọzọ zoro ezo mana ọ ga-esite na ndị otu ndị ahụ mele ife nzuzo ahụ ma kwupụtakwa alụmele Igbo ndị a bụ ndị ọzọ fọlọ bụ ndị gọvanọs anyị maka na enwere iyi egbunyere fa ṅụọ bifo ha bụrụ ife ọbụla ha bụ na Aso Rock ọ bụ ndị ugwu edugo ha n'ihu iyi na ife ọbụla ha kwuru ya ka ha ga na-eme ha ma mmekwe nke ụmụ Biafra fụrụ mba ha ma mmekwe ka ọ baara ụmụnne ha mba na ha ga na-eme ka ọ na-abalụ ndị ugwu ya bụ ife iyi ha na-aṅụ ọ ya bụ eme enumana ụmụ Igbo ekechie ntị ha gọvanọs ekechie ntị eme enumana gọvanọ eme ka ọ bụ na ọ bụrụ ya ka a na-agwa maka na ọma na o mee otherwise ajụọ ya ajụjụ n'ife ahụ o mere maka na ife ọ ṅụrụ iyi wee kwuo ọ jụkwanụ na ọma mme egbuo ya secretly enwere onye ga-ekwu na ọ bụrụ na ọ bụrụ ka Chukwu nna na mmụọ nwe ụwa ji wee zọpụta onye isi anyị Maazị Nnamdi Kanu ọ bụrụ na ndị a gburu ya Biden ma na ha jidere ya Biden ọkwa ọka dị kụchie anyị na-agbagharị nkịtị na abụọ ka onye aga ejesiri anyị European Parliament a jesiri na American na UK na ebe ndị ọzọ niile a na-ejesi onye aka ejela anyị asị m Chukwu Okabịama ya debekwa ya ndụ asị m ọnụ ọbụla na-ekwu okwu ọjọọ n'ebe Maazị Nnamdi Kanu nọ ọnụ ọbụla afụrụ ife o megolo eme wee na-ekwugide ya na-ede ụfọdụ ndị ka fụrụ na kọmentị ya eshoo onye isi anyị ma shoo Maazị Uche Mọfọ ha ịbụọ ma mee ya mbụ tinye red mark n'ọnụ bịa wọchọ ife o dere ọ na-ajụ ka ife Maazị Nnamdi Kanu mepụtagolo anyị mesi anya si nderi ya si ya na ịbụ mumu ma bụrụ idiot ma bụrụ ewu ma bụrụ nkịta bụrụ daje iyi dị iche iche ka m kpọrọ ya na ọ mara ife mana afọ mụ na iberibe dị onye ahụ n'isi ma ọ bụ nwafọ Igbo ma ọ bụrụ nwafọ Igbo onye ọbụla ọ bụ iberibe dị ya n'isi ebuka maka onye ahụ ga-ebugodo ụzọ jụọ onwe ya ajụjụ kemgbe o ji wee bụrụ mmadụ na ọ na obodo ahụ akpọrọ Zuru Naijiria ka ife o litegoro asụ uru asị nwa afọ indigenous nwa amụrụ na obodo ahụ obodo ọbụla nwere ife a na-erite na-amụghị n'obodo nwa m nwaanyị m mụrụ n'obodo a na-akwụ ya ụgwọ n'ọnwa anyị nwere onwe anyị bịara abịa ha na-akwụkwọ anyị ụgwọ n'ọnwa ha mesie ife a mụọ na-asị ọ bụ na ndị obodo ọzọ na-amara onye mbụ na mamụrọ m n'obodo ha nwere ike imerụ m ife a ya bụ na o kwesịrị ka m na-eritekwa ụmụ disen benefit na benefit n'obodo nke m mana ọ bụgodo na-asị ka enyebegodo 500 ma 1000 n'ọnwa na zu at least onye ọbụla ga na-enwere benefit si na ife ọ na-erite asị nwa amụrụ n'obodo ya mana enwere ife na-erite onye ọbụla eje skuulu eje kwụkwa gọọmenti ụgwọ je skuulu eje pụtakwa bịa chọba ọrụ ụfọdụ ndị jesi yunivesiti mana afọ m na ije skuulu ma yunivesiti bụ ka ọ dị mma nke gị nwa na onwe gị ọ bụrụ dez ka ị wee matagodo ife ụwa na-akọ mana mụ agala ọ ya ka o ji enye m nsogbu na ọ bụrụ na m gara ọ bụrụ ka m si etinye okwu ka m gara esi na-eti aga m bifọ nkwu okwu nchesie ya ede wee wepụtasịa ya otu o kwesịrị iwode ka tinye ya n'usoro mana mụ agụrọ nke a na-eme bụ ụjọ ọzụzụ ka m kwupụbe nke gbata m n'isi ama m na ọtụtụ mmadụ na-eme live vidio bụ ha na-edi ya ede ma chee ya eche bifo ha ekwube if not okwu gbasara ndị Nollywood a aka m esi ya n'usoro wee mee ya otu ọ ga-esi wee baa ife ndị mmadụ aghọta ife na-ekwu
mana ọ maka na m mara ka m ga-esi wee mee ya, mana udo dị m ga na-eme nke mma na asị na amamihe nke Chinyere m ka m ji aga, mana ekwesịrị m inwe amamihe nke agụtara n'akwụkwọ. Ọ na-enye aka ebe ọ dị ukwuu, so that mgbe mmadụ si ga-eji ọtị malụ. Mana nsogbu anọ aka ji nke Chinyere m wee na-aga. Ụfọdụ ndị gasị yunivesiti ahụ opportunity nwere taa enwere ya, mana ọchị na-eme ya ka ndị wee na-azụ ife onye ga-abụ na nke onye ga-abụ n'ụwa ka ọ ga-abụ. Isiokwu m wee bụrụ Nollywood, biko na ụmụnne m ka ife a ga-emeji mgba na afọ ya ndị onye ọbụla ga-ati ego n'ọnụ n'okwu a ma tinye aka n'ije a ka mara ife melụ ndị Nollywood. Nigeria gọọmenti ama mba adịnwu kaseti ha maka ha alakili ife ha mere anyị. Ha adịrọ ọ bụrụ ndị Hausa bịa adịọ ụmụnne anyị adịrọ ka ife a ga-eme ife a ka e wee nwee ike mee ndị a niile kpọchie fa na ha mere alụ n'Igbo. Ha jidere Igbo ma mee alụ. Ọ bụrụ ọsọ nsọ Igbo ka ụka bịa n'ọtụtụ obodo, mana ndị a mere anyị ife dị iche iche. Mụ a na-arịọ onye nwere ike izigara onye isi anyị ka ọ tinye ya na bọjetị, maka na ya sọsọ ka anyị nwa na-enekwasị anya. Ekwu eme ọfụ Biafra land ya ka anyị nwa na-enekwasị anya. Biko ka ozi a luo ya aka ka e wee tinye ndị Nollywood na bọjetị, mara ka a ga-esi wee mee akpọchisi afa n'ofu n'ofu, maka ha so n'alụ mere Igbo. Ha so n'alụ mere Igbo na alụ mere Igbo taa bụ ndị Nollywood bụ ife mere ya. Ụmụnne m, asụkwa m udo dịrị unu. N'ụtụtụ a ọ kwakọrọ m n'ọnụ ka mụ na onwe m ka m gbadokwa anya ka o wee na-erukwe na mgbede na ọgwadị nwere ife mmụọ gbapụtakwala ewetiekwe akwụkwọ adị agwụ agwụ na ife aka ga-ekwu erika mana ọgọ ọ bịalụ ekwupụ nke bịalụ. Dịka otu ọ bụ na m enwere ike ịdị na-ede ede ma ọ ịdị na astọ nọọ nke ahụ bịatala ozigbo ahụ mkwupụ ya ka ụwa wee nụ ya. Ekenekwe m ụmụ na ụmụnne m wee na-arịọkwa unu biko onye ọbụla nwere ike ịgbasara anyị ozi a ya biko ya nyere anyị aka gbasara ife ndị Nollywood mere anyị. My big sister ụwa, I greet you so much. Abeg, I wan beg you, continue with your good job. Never fear any man or woman. Never fear. We are with you. And on that thing, Nollywood actors, they have killed the image of our people in the way of their acting film. That is why we have come to expose them, so that the world will know that what they have done to us is illegal, and that is evil. They have committed evil on our people. They have committed evil on our people. Our people are afraid to go to home. Sometimes our people will go to other man country. They'll be looking at us like we are criminals. Some people will go to like to make a business with other people. They will say you are Igbo. Igbo people. I can't do something with Igbo man because Igbo man is a criminal. All this thing is a false allegation by Nollywood. We are strong people, strong, hardworking people. We are hardworking people. Biko enwere onye omenala bụ ụzọ eziokwu nọ nso, biko sendigodo m ife enwere ife m mere kịta ka mmalụ, sendigodo m iwo dazi ka esi ewebata mmadụ, sendigodo m ozi ka mma ma ọ ga-abatanwu.
ka mama enwere ife m pịara na phone akịta ka mama ya nwa bụ nsogbu ya Melody ekwere webata mmadụ ka mmazi ole ebe o si abịa biko enwere nọ nso biko sendigodo mụ pịa aka n'ebe green na phone gị ahụ sendigodo ka mama ọ ga-apụta n'iru ebe a with video ka mmalụ ụmụ ebe a mmele aka na because o meburu ya cancel before o meburu ya cancel ọ dị oke ka nchekigodo ma onye nwa bụ the issue. So that we want to let all our people know we have spread the news of Biafra all over the world, and Biafra have come to stay. Other thing we are doing is just with time, with points. We go according to our direction. For now, we want to face the Nollywood actors that killed the image of our people. We want to face them and let the world know, and let the Biafra know that these people are the evil people we have in our Biafra land, and they are the enemy of Biafra. Because an enemy of the town can do anything to paint the town bad. Every land, every country make a video according to their tradition, according to the way of their living. If, for instance, they make film according to the way how Igbo people live life and how they struggle, how they help each other, Igbo man will have money and start business and go and take his brother or his neighboring family brother and take him. He will stay with him. After much, he will settle him. After settle him, the boy will start his own and started to make well. But now they say all those things are not good. Sometimes they add film that somebody will take somebody like that. Later, the man will use it for use the boy for the money ritual. You now see many people are not giving their child out to go and make business. And for instance, if the boy die for the man hands, and really the man have no hand on him on the death of the servant. Tomorrow, if the boy began to make more money for his business based on his hard work, they will say because he have used that boy for ritual. We don't know what they call ritual before. For me, I don't know what they call ritual before. I learned what they call ritual from film. Even then, I just feel like to go and do money ritual because I want to have that money. When I watch what they do on film and how money stop nonsense and how money make friends, even your enemy will become loyal to you. It forced me to find way to do a ritual. That is what our people are passing through. That is why our people are running up and down to money ritual, to everything they learn from Nollywood. We must find way to stop that way. That of their film is not true. We are not killer. The tradition of Igbo is not a killer. Omenani Igbo abụrụ alụ. Omenani Igbo na-atọ ụtọ n'obodo niile ka ọ dị. Omenani Igbo na-atọ ụtọ. O na-eme a na-eme omenala ịpụtakwa ọ bụla egwu ka ịma agba ịmụ ka esi agba egwu ịmara akụ ogene ịmụ ka esi akụ ogene. Ifu ndị na-akụ ogene mana kịta ndị a niile na-anasị ana. Ọ bụrụ ife ndị Nollywood kpatara. Ndị na-egbu ọja na-anazi ana. Ife dị iche iche na-anazi ana. Okwu wee bụrụ gịnị?
kee ka a ga-eji wee mee ji mgba na asọ ya ndị ka a mara ife emelụ ndị Nollywood. Unu tinye ọnụ ụmụ Igbo ndị nwere amamife, ndị gụrụ akwụkwọ, ndị nwere ọnụ ikwupụta, biko ana m asị unu tinye ọnụ biko ka anyị mara ife mere Nollywood. Ekelekwa m unu ụmụnne m, asị m udo dịrị unu. Ka ọ dịkwa na mgbede ma ọ echi ka ọ dị ka anyị afụrọ na anyị ga na-agbasa ozi a ọtịrị oluo ndị ọ ga-elu ntị. Ike ama akwụkwọ na anyị n'ọlụ a anyị apụtago. Omenala bụ ụzọ eziokwu. Ekene m unu, ekene nwoke, ekene m nwaanyị, ekene m ndị isi niile, ndị si na omenala Igbo ga-adị. Udo dịrị unu ụmụnne m, ka ọ dịkwanụ ka anyị afụrọ. Udo dịrị unu. Nwanne mmadụ bụ Chidebere Eze. Ekene gị nwanne mmadụ. Udo dịrị gị. Asị m na ị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Maazị Monday Okorie ekenekwa gị. Prince Ọmọtayọ oke Ọmọtayọ ọmọ ìyá mi bó ni mo kí yín ẹ̀gbọ́n, ẹ ṣì wà pẹ̀lú mi. Ọmọ ìyá mi mo kí yín. Ana m asụkwanụ Yoruba, ana m asụ Yoruba, na-asụkwa asụsụ ndị ọzọ. Na ndị ọzọ bụ na ndị afọ ha tara akpọ. Izuchukwu onye agbọ ekene gị. John Monday ekenekwa gị. Ndekwe ndị ọzọ Kevin G.J. Udo dịrị unu. Asị m udo dịrị unu ụmụnne m. Ka mkpọdebe n'ebe a ka ọ dị ka anyị afụrọ. Mgbede kwa anyị ka ga-apụtakwa na ife anyị pụtara bụ mgbasa ozi. Ka ọ dị ka anyị afụrọ ọganiru n'iru n'azụ. Ise